First turn. Ipapatawad niyo ba ako? First turn syndrome. Takong aeroplano na to. Go. For 2. Plus 2. Plus 2. Mm-hmm. So, ilan yung attack niya? 5. 5. Do you take 5? Autobots ba yun? Nope. Check hand. Ang ba? Tatanggalin? Action. Yeah, walang action. Ay, wala ka. Walang action. Action lang. No action. Pero at least ano na. No, boy. Tres. Take 2. Kala. Sige. Ano? Isip ka pa sino. Jet plane. Tres, no? Yes. Plus 2. Thank you. 12 yun? Apa, no? Ito 12? Yes. Hindi ko pa lang... Hindi ko pakita. Yeah. Okay lang? Hindi niya alam. Hindi ko talaga alam. Draw Draw 1. one, tabi. Sige. Then, Tres. Kanino? Dito? Tres plus one. Plus 1. Teka. Ano? okay. Gamitin mo yung effect. Reveal mo na. Plus 1 defense lahat. Plus 1. Depends. Check niya. Sige. Drawan mo na. So, then you can naman. Pwede hindi, pwede oo. Keep saan? Okay. Ano yung tablet? Go. Drive check. Ilan TF? Plus. Plus 2. Bali, 5 tiers 1. One. Ano yung draw? Draw 2. Cut off grade. Sige. Then, 1 1. lang. Wala. Deads. Draw 2. Top deck isa. Sige. Wala sa ano, sabi mo lang Dito? Ah. dito, wala pa tayo. Tres. 4 tiers 1. Four 4 plus one. tiers 1. Oh, pwede na, pwede. Dos. Baka dito, walang bayad. Ayun, no? Chill. Draw 2. For each equipment. Draw one. Equip card to. Yep. Matanggal and turn. Sige, sige. Siete pairs one. Siete. Kano ba bayaran mo dyan? Tres. Siete quattro. Take ka 4. Buhay. 6. Action. Move 1 damage. Sa kanya lahat. Action na ako. Wala lang. Yup, okay. Metal processor. Ay, metal detector. Ano tap? Draw? Check tap. Tap. Kanina. Ang laki kasi nito. Pili ka muna attack mo. Check mo na top deck. Pili mo na target. Tap. Check tap. Up, hindi. Iba niya. Then drive check.
Trigger Ito, check. no? Ah. 1. Isa pa. Plus 4, So, 6, 1. So, 4, 6. 6 pierce 1. Hindi, hindi. In 6. 6 yan. Ano siya? 2, di ba? 2, 6. 6 pierce 1. 10 to, 1 to, 11. 11 yung damage ni Skythread. Yan. Ayan. Check hand card. Tapon siya ng Ako na action. action. Mga top card si Miko. Bind to? Wala na to? Kasi yan. Hindi. Nasa ilalim lahat. Kasi ano siya, lahat ng hand card niya pag nabuo, pupunta sa ilalim. Pwede niya gamitin yun. May ginagawa tayo at Pagka on attack. on attack. Hindi, matuhan lang. Kuha siya ng isa, tapos move 1 damage. Move 1 damage. Saan? Sa akin? Sa character. 6. Ito kung patay na lang. Hindi. Sige. Tapos move 1 dito. 1 damage. Atake siya 6 dito. 6. 6 pierce 1. Plus 1 defense. 3 wala. So, 3. Take 3. 4. Ayun na. Tayo lahat. Bombing rock. Hindi pa pili. tech. Tatap siya. Choose ako na. Choose ka. Choose ba ako? Hindi, ikaw eh. Ako pipili. Ah. Deal 3. Deal 3. Rest. Rest. Mareres siya? Yeah. Action. So, upgrade na lang. Kanya. 4. Or yan. This one. This one. Queen. 5. 6. Isa pa? Grabe naman yan. 7. 7. 4. 5 na lang. Yep. Trap. Yan naman ang tangking nagubos ng deck. Deal 1. Wala na. Wala, papatayin mo na siya. 7 na siya. Sige. Ay, tika lang. Sige, sige. Trap right. Hidden fortification. Top 3. So, 5 lines. Hanggang 4 lang. Pierce 1. 3 pierce 1. So, tepok pa rin. Tepok, pero magki-check ka pa din ng 5. 1, 2, 3, 4. Wala. Para patay pa Tapos rin. kung mag-add ka na lang. Yes, nakatay! Caliburst. Top 1. Ito top 1. Kanino nakakabit? Kailan mga atake ito gano'n? Depende. Sa leader, para maangas. Sige, sa kanya. Tas 4. Sige, sige, patay. Alam mo sa patay. Gumdurog. Patay. Basta patay. Kanino ko siya itakot? May sigacha man. Asa makatanggal yung utility mo kung ikakabit mo siya sa akin. Gulo. Tangan, sinasani yung leader ko eh. Tres na lang yung leader. 1 dito, 6 dito. Hindi lang 6. 7 pala siya. 7. 7? Kasi kung ilan yung defense niya plus drive check. 4, 6. Ang wala. Wala. Dark blue. May ano pa. Tangin na puro blue. Puro blue. Wala. Pierce 1. Sino to, no? Dos. Trigger. Drive check ka muna. Ay, sorry, sorry. Pero papasok Dalawa, no? dalawa. Pero papasok na yung piso. Dos. Ganun na na. Kawawa yung leader mamaya. Ah, wait lang. Hindi ka pang magkabit ng armor if you want. Ay, teka lang. Draw pala ako. Ah. So, plus 3. 10. Teka lang.
3, 6, 7, 8. Okay. 10. Up mo. Ah. Huwag pa pala naka-flip. 3, 4, 10. 4 plus 6, oh, 10. 10. Mamaya, possible. Kanina. Kanya. Bawal. Pwede naman. Makatanggal yung ano. Ito? Oo. Pwede naman. Oo. Kasi bubunot pa rin yan eh. Mapapilter rin tayo. 10. Bunot mo na. Then, you may choose to keep or not. Okay? Sige, isa pa. 12, pierce 1. Siyete. 5. 5, 6, 7, 5. Yung tangwat pa ako sa Isa pa. Kinapos ng isa. Sige lang. piso. Nakakainis yung ginagawa ko. Sige. Seven. 7. Isa ko tutuhanan yun sa... 3, 4, take 4, patay. Nakrong-krong yung ating leader. Tayo. Epic. Deal ka ng ano? Top. 3. Ilan lang? Tres. Pwede mo rin i-flip. Pwede ko ba i-flip Oo, yun? pwede. Pero nakahiga naka-twist. na. Yeah. For each plane and Decepticons, check. Check deck. Check top. Check top 2. Then, pwede niyang ayusin. Hindi ko naisipin yung second effect. Yun Oo. naman. Tak, piso na lang yun, di ba? Oo. Pierce. Cinco. 5. 5. Wala. Deal 1. Hindi na yung transform. Ay, hindi. Yan na pala yun. Said, Nine. may dalawa pa ako. Patay na yun sigurado. Ayun. Wow. Dalawa, no? Parang. Sige lang. Display ka to. Ah. Yung tsaka sa orange. Deal 1. Paano yan? Patay pa ba? Ayaw nga pala. Ay, hindi. Isa pa. Patay pa. Wala pang damage yun. Ano? Yes. Yan, magkakawan. Dugarin pala ng Skytrend. Dito malakas. Tank yan. Ang laki. Shit eh. Nag-heal na yun? Ay, face. Ay. Wala. Nice, Nabubuhay, G. nabubuhay si... Ang kunat.